guys, no? Guys, kanang nagpagupit si Sir og sini barber niya ha guys. Guys, pwede naman magpagupit diri sa sa parlor diri sa public market. Ay Marian's Beauty Parlor yan guys. Para magwapa na po. Magwapa mo o gwapo guys. Ay laki na siya guys ha. And kapitan niya si Sir naman og gupit. Pagupit na mo mga kababayan diyan. Oh. Pagupit na mo kay Marian. Yo. Yes. Good morning guys. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin, sa aking vlogs, at sa aking reels. Please follow I like, share, and subscribe my YouTube channel. Akong YouTube channel is Kalingap Marian. Of the guys, for today's videos guys, mag-one tayo ay mag-ibang lanta na So guys, our videos for today is done Brazilian, color Brazilian guys. Color Brazilian. Nice kaayo. Mga assistant guys, so, papakayo.